هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں 7 آسمانوں میں ترتیب دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت اللہ کی تخلیقی قدرت اور عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اس کا تعلق تخلیقی کائنات سے ہے، جب اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین اور اس کی تمام چیزیں پیدا کیں اور پھر آسمان کو ترتیب دیا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو اللہ کی عظیم قدرت اور تخلیق کے بارے میں غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کی طرف مائل کرنا تھا۔ اس حصے میں اللہ بتا رہا ہے کہ اس نے زمین کی تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی۔ یہ زمین کے وسائل، نباتات، حیوانات اور دیگر اشیاء سب انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں تاکہ وہ ان سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ کی یہ نعمتیں ہمیں زمین میں موجود تمام اشیاء کی قدردانی کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ پھر اللہ نے اپنی توجہ آسمان کی تخلیق کی طرف فرمائی اور انہیں ترتیب دیا۔ یہاں آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا جا رہا ہے جو زمین کے بعد ہوا۔ اللہ نے آسمان کو 7 آسمانوں میں ترتیب دیا، یعنی آسمان کی تخلیق ایک معجزہ اور اللہ کی عظیم قدرت کا نشان ہے۔ 7 آسمانوں کا ذکر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کائنات کے نظام میں کامل ترتیب اور ہم آہنگی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی تخلیق اور کائنات کی ہر چیز اس کے علم میں ہے، اور وہی ان تمام چیزوں کا نظام چلاتا ہے۔ اللہ کی تخلیق کی وسعت۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی عظیم تخلیقی قدرت کی یاد دلاتی ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا اور پوری کائنات کو بہترین ترتیب میں بنایا۔ انسان کی نعمتوں کی قدردانی۔ اللہ نے زمین کی تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیں، اس لیے ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ کائنات کی ترتیب۔ 7 آسمانوں کا ذکر اللہ کی تخلیق میں موجود ترتیب اور ہم آہنگی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں۔ اللہ کا علم۔ اس آیت میں اللہ کے ہر چیز کے علم رکھنے کی خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے، جو اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے اور اس کی قدرت ہر جگہ اور ہر معاملے پر محیط ہے۔ زمین کی نعمتیں۔ اللہ نے زمین کی تمام اشیاء انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آسمانوں کی تخلیق۔ اللہ نے زمین کے بعد آسمان کو ترتیب دیا اور 7 آسمان تخلیق کیے، جو اللہ کی عظمت اور تخلیقی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت۔ یہ آیت ہمیں اللہ ہے کی قدرت اور تخلیق کی عظمت کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی اور حکم کے مطابق پیدا کی گئی ہے۔ اللہ کا کامل علم۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ غور و فکر کی دعوت۔ یہ آیت انسانوں کو اللہ کی تخلیق پر غور کرنے اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ گھر کے معمار کی مثال۔ جیسے ایک معمار ایک خوبصورت اور مضبوط گھر تعمیر کرتا ہے جس میں رہنے والے لوگوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کمرے، سامان اور وسائل مہیا کیے جاتے ہیں۔ معمار ہر چیز کو بہترین طریقے سے ترتیب دیتا ہے تاکہ رہنے والے آرام سے رہ سکیں۔ اسی طرح اللہ نے زمین کو ایک مکمل گھر کی طرح ہے تخلیق کیا ہے جہاں انسانوں کے لیے ہر ضروری چیز مہیا کی گئی ہے، چاہے وہ غذا ہو، پانی ہو یا زندگی کی دیگر ضروریات۔ کائنات کی ترتیب کی مثال۔ جیسے ایک ہے
इंजीनियर किसी बड़ी मशीन या फैक्ट्री को मुकम्मल तरतीब के साथ डिज़ाइन करता है ताकि वो बगैर किसी रुकावट के काम करती रहे। इसी तरह अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को तरतीब दिया और हर चीज़ को अपनी जगह पर कायम किया। आसमानों को अल्लाह ने 7 हिस्सों में तख्लीक किया, जिससे कायनात में मौजूद नज़्म और ज़ब्त और हम आहंगी का पता चलता है। उस्ताद और शागिर्द की मिसाल, जैसे एक उस्ताद अपने शागिर्द को मुख्तलिफ मौज़ूआत सिखाता है और हर चीज़ की तरतीब से वजाहत करता है, जैसे कि ज़मीन के वसाइल और कायनात की तरतीब। इसी तरह अल्लाह ने भी इंसानों को ज़मीन की तमाम चीज़ों को सीखने, समझने और इस्तेमाल करने की सलाहियत दी है। वो ज़मीन पर मौजूद हर नामत को इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया ताकि वो इनसे सीखे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। कारखाने की तरतीब की मिसाल, जैसे एक कारखाने में हर मशीन और पुर्जे को इंतहाई एहतियात से तरतीब दिया जाता है ताकि वो बेहतरीन पैदावार दे सके। इसी तरह अल्लाह ने कायनात को तरतीब दिया और इसमें ज़मीन को इंसानों की ज़रूरियात के मुताबिक तैयार किया। इंसान ज़मीन के वसाइल से फ़ायदा उठाता है, लेकिन अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने ये सब तरतीब दिया और उसे मुमकिन बनाया। मुहाफ़िज़ और निगरान की मिसाल, जैसे एक मुहाफ़िज़ या निगरान किसी इमारत या मंसूबे की हिफाजत करता है और हर चीज़ पर नज़र रखता है कि वो दुरुस्त तरीक़े से चल रही है। इसी तरह अल्लाह न सिर्फ़ कायनात का खालिक है, बल्कि वो हर चीज़ का इल्म भी रखता है और हर चीज़ पर निगरान है। ज़मीन और आसमान की तख्लीक के बाद अल्लाह ने इनमें मौजूद हर चीज़ की निगरानी भी की और वो हर शय के बारे में पूरी तरह बाखबर है। नतीजा, ये मिसालें हमें समझाती हैं कि अल्लाह ताला की तख्लीक और कायनात की तरतीब में बेहद हुकमत और कुदरत शामिल है। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को इंसान की खिदमत के लिए बनाया और हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से तरतीब दिया। हमें अल्लाह की दी हुई नामतों की कदरदानी करनी चाहिए और उसकी हिकमत पर गौर करना चाहिए, ताकि हम इसकी अज़मत को समझ सकें और शुक्रगुजार बंदे बन सकें। आज के जदीद दौर में जब इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया की गहराइयों और आसमान की बुलंदियों को समझने की कोशिश कर रहा है, ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया। आज की ज़िंदगी में हम रोज़ाना ज़मीन की नामतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जैसे पानी, हवा, पौधे, जानवर और दीगर वसाइल। लेकिन अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये सब अल्लाह की तख्लीक है। ये आयत हमें अल्लाह की कुदरत को याद दिलाने के साथ साथ इस बात की तरफ तोजह दिलाती है कि ज़मीन और कायनात का हर निज़ाम अल्लाह की तरफ से तरतीब दिया गया है और हमें इन नामतों का शुक्र अदा करना चाहिए। आज के दौर में जहां हम ज़मीन के वसाइल को बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आयत हमें अपनी जिम्मेदारियों की याद दहानी कराती है कि हम अल्लाह की दी हुई नामतों का दुरुस्त इस्तेमाल करें और ज़मीन में फसाद न फैलाएं। इसका ताल्लुक बराह रास्त हमारी मौजूदा ज़िंदगी के मसाइल, जैसे माहौलियाती बिगाड़, कुदरती वसाइल के ज़या और गैर जिम्मेदाराना रवैये से है। अल्लाह की तख्लीक की अज़मत। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को इंसान की खिदमत के लिए बनाया और हमें उन नामतों की कदर करनी चाहिए। कुदरती वसाइल का शूर। ये आयत हमें याद दिलाती है कि ज़मीन की तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए नामत हैं और हमें उनका एहतराम और सही इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह का इल्म। अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है, चाहे वो हो ज़मीन में हो या आसमान में। हमें अपनी ज़िंदगी के हर काम में अल्लाह की इल्मियत का इदराक रखना चाहिए और उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। ज़मीन और आसमान की हकीकत। हमें अल्लाह की तख्लीक, ज़मीन और आसमान की तरतीब पर गौर व फिक्र करना चाहिए ताकि हम अल्लाह की कुदरत और उसकी अज़मत को समझ सकें। अल्लाह पर ईमान और शुक्रगुजारी। हमें उस बात का शऊर होना चाहिए कि अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़मीन के वसाइल और कायनात के निज़ाम को तरतीब दिया है। उस पर हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए और हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। ऐ अल्लाह, हमें अपनी नामतों का शुक्रगुजार बना। हमारे दिलों को अपनी ज़मीन और आसमान की तख्लीक में तेरी कुदरत को समझने की तौफीक अता फरमा
اور ہمیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو شکر اور حکمت سے مزین فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری تخلیق میں غور کرتے ہیں اور تیری قدرت کو سمجھتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا ایسا فائدہ اٹھانے والا بنا جو تجھے پسند ہو، اور ہمیں زمین میں فساد پھیلانے اور نعمتوں کے ضیاع سے بچا۔ آمین۔